That'll do it for today. Enjoy the games and congrats to all the new draftees. We'll see you tomorrow. Usted hoy está tocando más bacano que todos los días. Eso es porque usted está... De 0 a 10, ¿cuánto usted le da a este toque? Ya, te quiero dar dos, desgraciado. Ya, Carmen, no te preocupes. Vale, hace ya 8 ahí, ¿no? Señores, esta fue la primera canción. Esta fue la primera canción de un artista urbano dominicano en pegarse a nivel nacional e internacional y hacer un camino especial, un camino que estaba cerrado para todos los artistas urbanos en la República Dominicana. Cuando esta canción salió, si usted decía que usted era rapero o reggaetonero, usted era un delincuente. Hoy en día somos la cara del entretenimiento en República Dominicana y el mundo. Pero en República Dominicana han tenido que... Te canta con guitarra y me dice que es raro. Una gente como ella guitarra, allá muy charro. Te piso para el cine y me dice que es fallo. Entonces, mamita, más que tú quieres, que tú quieres, más que tú quieres, dale.
es Superman y quiénes somos el amor. Dominicano, bateando los dominicanos. Aquí voy con todo, el café que te toca rima lo tiempo. Lo que remuelan ni la puta y me enseñó. Eso es pa' hoy, eso es pa' hoy. Es que esta noche se mira hasta como para darte una pela. Eso quiere que te dé una pomocita hasta la nube. Esta noche se mira hasta como para darte una pela. Y que tú quieres que te dé una pomocita hasta la nube. Entonces, mamita, más que tú quieres. Más que tú quieres. Más que tú quieres. Entonces, mamita, más que tú quieres. Más que tú quieres. Más que tú quieres. El solterito San Francisco aquí va sin dueño. Si quieres comprar el más, yo te lo enseño. Ay, no me digas, chulita, que tiene dueño. Me pongo así es que veo. Se está pasando el tiempo, déjame quitarme ahora. Espérame ahí, déjame buscar la pasola. ¿Cómo fue? Pide Romeo. Ay, ay, ay. Pide Romeo, cállate, atiende adelante. Acelera. Toma, toma, y vete a botar. Toma, toma. Es que esta noche se llega hasta como para darte una pela. Y que tú quieres que te dé una pomocita hasta la nube. Esta noche se llega hasta como para darte una pela. Y tú quieres que te dé una pomocita hasta la nube. Entonces, mamita, más que tú quieres. Más que tú quieres. Más que tú quieres. Dale, mi boca, dale, dale, dale. Entonces, mamita, más que tú quieres. Más que tú quieres. Más que tú quieres. Para. Y entonces, cuando lanzamos esta canción, mucha gente decía que yo no era dominicano. Entonces le mandamos esta para que sepa que yo soy dominicano. No, esta no. Esta fue años luz. Cuando esta canción, óigame, cuando esta canción ya la estaba dando calle. Para atrás. Dale, mami, muévelo. Vamos a armar yo. Dale, mami, muévelo. Vamos a armar yo. Ahora vengo como Rambo. Al miedo del refugio y nadie me está pegando. Porque esta copa está sonando. Con sabor a macheta me está botando. Voy a tirar de pata ya para allá. Que por donde yo paso no te deja pasar. A la mujer y los dineros llueve. Yo tengo más de que quiere que tú te lo quieres. Tache, usted ve que conmigo no le va bien. El aceite para los zapatos, muchachos. No parece que tú vas a meter borrachino. Dale, mami, muévelo. Tira. Vamos, mami, macho. Tira. Dale, mami, muévelo. Tira. Vamos, mami, macho. Esta noche tú y yo vamos a más. Y tu amiga también se va. Tú crees que para el corillo ella va. Ella de señorita, ella está. Esta noche tú y yo vamos a más. Y conmigo también se va. Tú crees que para el corillo ella va. Ella de señorita, ella está. Este ritmo hace mover la cabeza. A nada que le quita la pereza. Diablo, que no era presa. Ustedes tienen otro par de francesa. Ese es el castigo si le interesa. Tengo curiosidad de saber cómo regresa. ¿Para qué lo piensas, Rosia? Diga que no te vas tranquila, mi bragueta. Esta noche tú y yo vamos a más. Y conmigo también se va. Él cree que para el corillo ella da. Ella de señorita, ella está. Esta noche tú y yo vamos a más. Y conmigo también se va. It's Sunday morning. Welcome to Inside the Show. Starting off in the National League East,
The Nationals allowed only 5 hits as a staff as they defeated the visiting Fightin' Phils 3-2. The Cubbies got an astounding 20 hits in total as they beat the Braves in Atlanta 9-6. The Mets hit 3 long balls as they took down the Fish in Miami 5-3. The Pirates combined to give up just 5 hits as they got past the Reds in Cincinnati 3-2. The Rockies got 12 hits in this one as they took a victory against the Brewers in Milwaukee 8-4. The Friars halted their 6-game losing streak as they got the win over the Giants in San Francisco 8-4. The Texas Rangers smacked 15 team hits as they took down the Yankees in the Bronx 6-3. The St. Louis Cardinals held their opponent to just 2 hits as they took down the Rays in St. Petersburg 1-0. The Orioles grabbed 13 hits in the game as they took down the Red Sox on the road 10-9. The Arizona Diamondbacks got 11 hits overall as they beat the White Sox on the south side 6-1. Whit Merrifield was clutch with the bat in his hands, driving in 5 runs on 3 hits, as the Royals got the victory over the Indians 8-7. He also extended his hitting streak to a modest 8 straight. The Blue Jays put together 10 total hits as they defeated the Twins in the Twin Cities 5-0. Jock Peterson plated 5 on the day with 2 big flies as the Dodgers disposed of the Angels 11-2. The Oakland Athletics picked up, 19 hits in this one as they sank the Mariners 13-5. The Detroit Tigers amassed 14 hits in the game as they got a win over the Astros in Houston 11-6. And that's the show. Thanks for listening in. I'll be back tomorrow with more news and updates from around the majors. The beginning of the work week, and welcome to Inside the Show. Looking first at the NL East, the Pittsburgh Pirates finished off a 3-game sweep as they bested the visiting Nats 6-4. Heading into the day, the Pirates sit in last place in the National League Central Division, and the Nationals are in second place in the NL East. Steven Matz got the win, his 6th so far this year, as the Metropolitans beat the Mariners 3-0. In the standings, the Mets are in 3rd place in the NL East, while the Mariners are in last place in the AL West. The Phillies completed a 3-game series sweep as they defeated the visiting Angels 7-6. As of right now, the Phillies are in 1st place in the NL East, while the Angels sit in 4th place in the American League West. Merrill Kelly got his 6th win of the year out of the bullpen as the Diamondbacks slithered past the Fish 4-3. At the start of the day, the Diamondbacks sit in 3rd place in the National League West Division, while the Marlins are in last place in the NL East. Freddie Freeman collected 6 runs driven in on a total of 3 hits, leading the Braves to a win against Colorado 7-3. As of today, the Rockies sit in 2nd place in the National League West Division, and the Braves are in 4th place in the NL East. The Cubs racked up 11 hits as a team as they grabbed the win against the visiting Reds 8-4. Heading into the day, the Cubs are in 3rd place in the NL Central, while the Reds are atop the division. Miguel Andujar made history by hitting for the cycle as the Yankees claimed the victory over the Cardinals 10-5. He extended his hitting streak to a modest 6 straight games. In the standings, the Cardinals are in 4th place in the NL Central, and the Yankees are in 3rd place in the AL East. The San Francisco Giants totaled 11 hits as they pushed past the Dodgers at Chavez Ravine 8-6. Entering the day's action, the Dodgers sit in 1st place in the National League West Division, while the Giants are at the bottom of the division. The Milwaukee Brewers sent 3 balls into the seats as they grabbed a victory over the Padres at Petco Park 9-4. As of today, the Padres sit in 4th place in the National League West, and the Brewers are in 2nd place in the NL Central. The Toronto Blue Jays totaled 13 hits as a team as they bested the visiting Indians 8-2. Heading into the day, the Blue Jays are in 2nd place in the AL East, while the Indians are leading the American League Central.
The Tampa Bay Rays swung it well with 15 hits in the game as they blew out Baltimore 12-0. In the standings, the Orioles are in last place in the AL East, and the Rays are atop the division. The White Sox launched 3 home runs as they took down the Tigers in Detroit 10-1. Entering the day's action, the Tigers sit in last place in the American League Central Division, while the White Sox are third in the division. Marcus Walden got the W and now has 5 this year, leading the Red Sox over Kansas City 3-2. As of today, the Royals sit in second place in the AL Central Division, and the Red Sox sit in 4th place in the American League East Division. The Astros grabbed 13 hits in the game as they defeated the A's in Oakland 6-3. As of right now, the A's are in second place in the AL West, while the Astros are atop the division. The Rangers knocked out 10 hits as a team as they grabbed the win over the visiting Twins 5-4. Heading into the day, the Rangers sit in second place in the American League West, while the Twins are in 4th place in the AL Central. Thanks for joining me. That's all for today. Same place, same time tomorrow. Enjoy the games. Mándeme una vaina cortavena. Una vaina cortavena que te joda. Yo voy a hacer lo que yo me dé mi gana. Este es el mío y es mi canal de YouTube. Dele. Ay, yo quisiera saber a dónde era que estaba Luis Vargas cuando hizo ese disco, Dios mío. Ya te comenzamos. Fidel, ¿puedo cantar esa bachata? ¿Puedo cantar esa bachata? Fidel, no importa. Mora, ¿puedo cantar esa bachata? Dime, coño. MLB, vete a contar. De tanto andar, la madre de un niño de poca edad, de baja estatura, despedorizado, de un cuerpo dorado, yo conocí una hermosa mujer que me hizo sentir que aún no había tiempo, que solo era el comienzo, que todo lo vivido era solo el reflejo de lo que pasaría cuando la conocí. No sé si me quiso, si me traicionó, como me contó el que presenció que otro llegó de un pueblo lejano buscando la de ella. Ay, coño, pero así pasó. Pero esa mujer la adoraré, esa mujer la adoraré. De noche tengo insomnio, no puedo dormir. Yo siento su voz, su cuerpo caliente, su voz que me dice: papi, ven para acá, papi, ven a comer, papi, ven así, güey. Pero esa mujer yo la borraré. Ay, esa mujer la borraré, esa mujer la borraré. Ya. Oye, quiero mandar un saludo al chaval. ¿Puedo mandar un saludo? Maestro, yo voy a hacer una pregunta, Yolanda. Ese tabaco, para cuando yo termine, ¿tú me vas a dejar que yo termine el tabaco? Ese tabaco, yo le había el que me lo mandaron. Termina, ladronazo. Lo tuyo es por ciento. Por ciento no es política, decían mis amigos, somos tus amigos por toda la vida.
le seremos fieles. Chaval, me siente el agrado, muy superado, casi mi fortuna, con ellos gasté. Tuvieron problemas con mi economía, por un corto tiempo desaparecí. Y aquellas palabras que tanto decían, ahora me doy cuenta, ¿dónde están esos amigos que me decían en las buenas y las malas conmigo estarían? Que no sentir la vida, todo era mentira, porque de mí se alejaron cuando yo caía. Y solo me quedó uno que me sonreía. Y solo me quedó uno por toda la vida. Ay, 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 ay. ¡Toma, coño! ¡Préndete, cabrón! Quiero beber. Vamos, vamos, ahí. No le gusta dónde alguien viene musicales. Y una que le gusta Fidel. Una que le gusta Fidel. Por favor. ¡Zumba, coño! Adelante, Monterrey. Ay, oye, gran cosa, Fede Romeo. Y no trabaja. Te lo das así o te lo pongo hasta conmigo. No importa. Y no trabaja. Si no trabaja, como quiera. Así que pobrecito, me voy a morir. Ay, coño, la vida no se detiene, yo voy a gozar con eternidad, por eso yo voy a gozar con eternidad, por eso yo voy a gozar con eternidad. Ay. Ya, está bueno, ya. Ya. ¿Qué cosa? Así te dice. La máquina de guante y la vaina de mamá. Oye. Ay, esta. Dedicar para el maestro. It's September 1st. Welcome to Inside the Show as rosters have expanded. Looking first at the NL East, the Miami Marlins pitched well, allowing only 3 hits as they took down the visiting Diamondbacks 5-0. The Colorado Rockies picked up 14 hits in total as they manhandled the Mets 7-1. The Philadelphia Súbame el pipí en el rústico, un chisme acelerado. Yo sé que soy yo. The regular season is winding down, but the postseason races are heating up. Here's how yesterday's nail-biting action went down. Starting off in the National League East, the Phillies combined for 10 hits as a team as they stole a victory in extra innings over the Nationals 5-1. At the start of the day, the Nationals sit in second place in the National League East division, yet they currently lead the race for the National League wildcard, while the Phillies are atop the division, 6 games up on second place. The Houston Astros hit 3 long balls as they nabbed an extra innings win over the Braves 5-2. In the standings, the Braves sit in third place in the National League East division. They're over 20 games out of first. And the Astros are atop the American League West. They are more than 10 games ahead of second place.
the Marlins put together 10 total hits as they got the best of the visiting Mets 6-4. As of today, the Marlins sit in 4th place in the National League East Division. They're over 20 games out of first. And the Mets are at the bottom of the division. They're over 20 games out of first. The St. Louis Cardinals brought out the rooms in a 3-game sweep as they bested the Cubbies at Wrigley Field 6-4. Entering the day's action, the Cubs sit in 3rd place in the National League. Play ball. 3. 4-4. Take your base. 3. Ball 4. Take your base. Take your base. Ball 4. 3. 4-4. Take your base. 3. 3. Ball 4. Take your base. Take your base. Ball 4. 3. 4-4. Take your base. 3. 3. Ball 4. Take your base. 3. 3. 3. 3. Take your base. Ball 4. 3. Your attention, please. Hitting to the Brewers. Number 11, Carlos. 3. Now coming into pinch hit. 3. Your attention, please. Now pitching for the Brewers. Number 50. Welcome to the show. Good morning, everyone. Welcome to Inside the Show. Let's play ball. Ball 4. Take your base. Ball 4. Take your base. 3. 3. 'Usted es salsero, ¿verdad? Demuestre que usted es salsero. Ahora, Rey. Take your base. Ball 4.
4, take your base. Keep there. 3. Now batting, the pitcher, 3. Spencer. Ball 4, take your base. 3. The pitcher, number 20, Wellington Castillo. Ladies and gentlemen, your attention please. Now pitching for Washington, number 34, 3. Now batting, the pitcher, A.J. Paula. Hi there, everyone. Welcome to this special postseason edition of Inside the Show. In Game 5 of the World Series, the Texas Rangers smacked 15 team hits as they grabbed the win against the visiting Reds, clinching the World Series championship. It has been a storybook season for them, and they will look to repeat as champions next year.
son loca, loca con la vainita. Pica, 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 pica. Oye, caballo, lano, vamos ahorita. Los ángeles parlantes para esta cosita. El adelante jale la dramacita. Sin ponerse al hombre tan apretadita. Y lo más bonito es cuando me grita. Ya acostaste a ti la otra noche. Porque si en diciembre te di tu doble. Oye, y yo quiero más caliente como hombre. Vine pa' demora a un desorden. Hola, chingada. ¡Presión! ¡Ay, condón, 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 vamos allá. Ella quiere condón, condón Miguelo. Qué rico, qué bueno. ¿Con qué? Ah, qué rico, qué bueno. Condón, ah, qué rico, qué bueno. ¿Con qué? Ah, qué rico, qué bueno. Condón, 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 ¿con qué? Lo hablamos ahorita. Fidel, ya, ¿me puedo ir? Ya, Fidel, ¿me puedo ir? Ya estamos. Gracias, mi gente, por el apoyo, de verdad. Nosotros somos San Francisco Macorís, 656. Todo el mundo me estaba diciendo de que, bueno, pero que cuando tú vayas a hacer live, bueno, porque estoy pasando 25 minutos y 30 minutos, tu artista con 255 millones de canciones. El caballo, mucha canción. Me consta, porque soy muy feliz del caballo. Vamos a ver. ¿Cuántas canciones más?
With the first-year player draft behind us, here's what happened on the diamond yesterday. Starting off in the National League East, the Rangers sent 3 Great Sunday action lies ahead, but first, here's what happened in the major leagues on Saturday. Looking first at the NL East, the Atlanta Braves knocked out 10 hits as a team as they bested the visiting Nats 5-4. The Metropolitans swung it well with 15 hits in the game as they took down the Fish in Miami 6-1. The Philadelphia Phillies combined for a 4-hitter as they got the best of the visiting Redbirds 2-1. The Chicago Cubs combined for 10 hits as a team as they got the best of the Brewers at home 10-5. The Arizona Diamondbacks racked up 11 hits as a team as they ran over the Reds 7-1. Drew Pomerantz grabbed win number 6 on the year as San Diego beat the Dodgers 5-3. The Red Sox held their opponent to just 2 hits as they took down the visiting Mariners 5-0. The win was their 5th straight as a team. The New York Yankees only allowed 2 hits in the game as they sank the visiting Buccos 8-0. The Toronto Blue Jays allowed only 5 hits in the game as they beat the O's in Baltimore 3-0. The Chicago White Sox allowed only 5 hits as a staff as they defeated the visiting Tigers 3-2. Jorge Soler was clutch at the plate with 3 RBIs as the Royals got the win against the Rays 7-6. The Twins totaled 13 hits as a team as they defeated the visiting Giants 9-2. The Oakland Athletics knocked out 12 hits as a team as they defeated the visiting Angels 7-4. The Indians combined to allow only 4 hits as they grabbed the win over the Rangers in Arlington 7-4. The Rockies combined to give up just 5 hits as they got a win over the Astros. It's Monday morning and welcome to Inside the Show. Starting off in the National League East, the Washington Nationals finished off a 3-game sweep as they grabbed the win against the visiting Athletics 7-3. At the start of the day, the Nationals sit in first place in the National League East division, and the Athletics are in second place. En urbanizaciones, en la más decente. Oye, no la crea prepotente. Aunque han matado con mucha gente, es que esa es mi nena, deliciosa, bonitosa, asquerosa. Me gusta esta morbosa. Tiene una cocota que no resona. It's September 1st. Welcome to Inside the Show as rosters have expanded. Starting off in the National League East, Mitch Garver drove in 3 as the Nationals pushed past the Diamondbacks 7-5. The Texas Rangers broke up their 5-game losing skid as they took down the visiting Braves 5-4. Jose Urena got the win, his 6th so far this year, helping the Marlins take care of the Phillies 4-3. The New York Mets swung it well with 15 hits in the game as they got the win after some free baseball against the Pirates 2-1. The Cubs put up 16 hits on the day as they took down the visiting Blue Jays 5-4. Eugenio Suarez added 3 RBIs to his total, helping lead Cincinnati to a win over the Brewers 4-1. He extended his hitting streak to
Welcome to the show, everyone. Thanks for making us a part. Play ball. Pitcher made, ball 4. And hit him. He's got first. 3. 4. Take the base. 3. Ball 4. Take the base. 3. Take the base. Ball 4. 4. Take the base. 3. 3. Your attention, please. This is for the net. Number 27, Howie. Your attention, please. Now pitching for the net. Ball 4. Take the base. 3. Una hora y media. Oye, que estamos. Te voy a dar un 5% más si me dejas cantar 3 canciones más. Yo no me puedo decir cantar. Yo tengo que estar ahí arriba. Solo para AJ que te quiero dormir. AJ, chequea esa piel. Toma. ¿Tú no sabes qué tal? Canción de vamos. ¿Qué dice Carlos? ¡Mafia! Como Miami. Ay, yo fui ahorita a Floriana. Tráigame fuego. Que yo voy a aprender. Tráigame fuego. Ey, Ya, déjame ir. que yo voy a aprender. Tráigame fuego. Ya te yo no te la Ey, hasta que yo voy a aprender. Tráigame fuego. yo voy a bajar ahora. Que yo voy a aprender. Oh, dale, prende. Préndelo, préndelo. Que aquí se hace de esto. Que aquí se vale esto. Oh, dale, prende. Préndelo, préndelo. Que aquí se hace de esto. Que aquí se vale esto. Síguelo. Carne, carne, carne. Carne para los tigres, carne, carne, carne. Carne para los tigres, carne, carne, carne. Carne para los tigres, carne, carne, carne. 3. Tu Toyota al revés. 3. Up next to the Nationals. The pitcher, Wilmer Sousa. Welcome to the show, baseball fans. Here's What's the play ball? 3.
Three. Good morning, everyone. Welcome to Inside the Show, your source for all postseason news. Here's a recap of yesterday's playoff baseball. In Game 5 of the World Series, the Washington Nationals went deep 4 times as they pulverized the Twins 9-3. They now have a 3-game... Play ball. 3. First base. 3. Take the base. 3. 3. Ball 4, take the base. He's safe. 3. Take your base, ball 4. Three. 4, take the base. 3. 4, take the base. He's safe. 3. Compañía de Luis Gómez, ahí está Reymi también. Usted está. Mora Racing. Ustedes lo han escuchado. 3. 3. Take your base, ball 4. 3. 'Gabriel, perdón. Sí. 3. De verdad, hoy sonamos impecables. Yo creo que yo nunca había sonado tan bacano. Y discúlpame, el sonidista que yo tengo ahí, oye, le pone una pata. No, mentira. También el sonidista de nosotros, ¿cómo que se llama? El nuevo. Sí. What's the play ball? Nuevo. Que se yo. Ball 4, take the base. 3. Ball 4, take the base. 3. 3.
digo que. Second base, ball four. He's safe. Three. Ball four, taking base. Ball four, taking base. Three. Second base, ball four. He's safe. Ball four, taking base. Ball four, taking base. Taking base, ball four. Three.